Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Бүткүл алам жаратып болгон Аллах Таала макталып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли? Биз мынакей Алтыннар зекет фонду учурда азыр Токмок шаарына келдик. Мына ушул Токмок шаарынан да бизге абдан кайрылуулар, муктаждар көп кайрылган. Ошол себептен бүгүн Кудай буйруса 25 ноябрь 2021 жыл бүгүн ушул Токмок шаарына жалпы муктаж адамдарга Кудай буйруса алдыда үйүн барып, таанышып, муктаждарга Кудай буйруса жардам беребиз. С мужем живете, да? Дед вот, Надя говорят, всю жизнь проработали и ничего не заработали. Фамилию можете сказать? Алтыннар зекет фонд есть, его директор генеральный вот Хабиб Мирза, он сам дунганин, мусульманин, дунганин. Мы помогаем нуждающим, как бы много уже это помогали, сколько уже вот сам расскажет. Мусульманская обязанность. Вот вам 20 тысяч тонн вам дадут. Закат у нас исламскому такой обязанности. Ну у нас дочка тоже мусульманка. Да. Она приняла мусульманство и вот мы мусульмане должны друг друга помочь. Его обязанность. Спасибо вам. Вот здесь распишитесь. На что будете тратить? На уголь. На уголь? На уголь, Ладно, не болейте. Zekat diyorsun. Allah razı olsun. Eldir көчөдө жүргөн кээ бир жардамга муктаж адамдарды силер шайлоодо добуш токтоп жүрөсүңөрбү деп ойлоп атат. Биз эч кандай шайлоого партияга тиеши жок. Болгону ушул партияга шайлоого жакын экен. Биз эч бир нерсеге карабастан кышпы, карбы муктаж адамдарга жардам берип келе беребиз, Кудай буйруса. Мына ошол муктаж болгон үйлөрдүн бирине келдик. Ал эске салсак Токмок шаары бүгүн 25 ноябрь 2021 жыл. Кирели көрөбүз. Канча бала? Четверо. И девочка еще ОВЗ ребенок. Да, ОВЗ. ОВЗ пишите, ОВЗ. Там 30 тысяч тонн. Это как заказ? Да, заказ. Zekat farzı. Allah razı olsun. Allah razı olsun вам. Rahmat Sağ большое. olun. Большое савап вам. Немного. Zekat
Фонд. Сözde amcası. Allah razı olsun. И подписывайтесь на наш фонд, подключайте людей. Uzun olsun. Namaz kılgıla baldarım kızlarımı. Bura. Eliyüzüge kalan жақсылық, тыныштық болсын. Кыргызстанды бызынан ары дагы гүлдөй берсин. Есть такие хорошие люди, которые помогают, вот нуждающимся, поэтому большое спасибо. Bol rahmet. Allah razı olsun. Geldi gele sizlerge. Barattan aldı. Kıban. Tuba. Biz ne katayın, şu Bişkek'ten geliyor otağız dedi. O'sha aytgansiz, Bishkek, ana men o'ylagandim, men uqasdi deb. Marhamat. Bu çizmamın ben zekat tutuyor. 20 ming so'm sizga zekatini beradi. Rahmat, ananayim, rahmat. Allah razı olsun. Rahmat, ananayim. Baringizga densoqlik javob. Allah razı olsun. Bafya kal. Sizga densoqlik, qaynanayim, baringizga ishlarga yigilik bo'lmoqda. Rahmat, ananayim. Ece bizge sizge atayın nemeden Bişkek'ten geliyor otağız. Atayın Bişkek'ten izlep şu kaylagan kesler anan nake zeketten şariatta zeket degen var. Har bir kolunda var bay musulman adam bere turgan farz akçası da. Oşoğu Habeke özünün zeketinden sizge 30 ming so'm jardam berip. 30 olsun. Ben zekat sefer Allah razı olsun. Çok rahmat. Qanday bunday kutmadingiz beni? Çok bunday вообще kutmadingiz. O'zi qo'lga ketibsiz. Razımın, men ayla razımın sizlarga. Yaxshi. Biroq men bunday nimesini chipchini. Yaxshi. Buyoqdan birovning mashinasini so'rab o'shani o'nglatganda eshitdi. Jana sizlar mashinada chiqmadinglar. Emedin, bu yoqda Baykenning mashinasini o'sha o'ngdab ishlatib turg'ular. Qanchadan bor? Omuzun ko'shayli. Bayken, cho'ng rahmat, Allah razı Bana olsun. ko'p, Bala ko'p, baldarning rizqisi. Baldarimiz kelin, tarna kelin, juvdab kiydirib qarab turadi. Rahmat, cho'ng rahmat Bayken. Hele bo'pti. Kaç bin so'm jardam berdik. Cho'ng rahmat. Ma'qul, Cho'ng rahmat. Bunun kızı varken Meryem degen 22 yaşta. Apası bu büyüsü yok eken işte öyle kvartiradan invalid. Biz altına zeket fondundan ataya geldik. Buna jetekçi bulacak. Neyse bizim zekat farzı size Sizge 30 ming so'm jardam berip o'tamiz eşimdeki. Dağ darmek bunga işletip olasizlar ha. Allah razı olsun. Ma'qul, necha yaxshi turibsiz? Bo'pti xo'p. Jardam berdi. Allah bo'yicha. Qo'l ko'taramiz. Allah bo'yicha bizlar. Allah razı olsun. Biz öyle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aylanay, kalg'anglar. Bizga keldi. Kvartirada turibdi. Shundan qo'rqib.